کہتے ہیں کسی ملک میں 3 بہنیں رہتی تھیں۔ تینوں بہت غریب تھیں اور شہر سے باہر ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں سب سے الگ تھلگ زندگی کے دن کاٹ رہی تھیں۔ ماں باپ مر چکے تھے اور کوئی عزیز رشتہ دار بھی نہیں تھا کہ ان کا آسرا بنتا۔ تینوں بہنیں محنت مزدوری کر کے اپنا اپنا پیٹ پالتی تھیں۔ کہنے کو تو تینوں خوبصورت تھیں، لیکن سب سے چھوٹی دونوں بڑی بہنوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ دونوں سے زیادہ عقل مند اور سیانی بھی تھی۔ بڑی بہنیں اسے ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتی رہتی اور گھر کا سارا کام کاج بھی اسی سے کراتی تھیں۔ کیونکہ یہ ان سے چھوٹی تھی اس لیے خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی رہی اور منہ سے ایک لفظ تک نہ بولتی تھی۔ اس پر بھی بڑی بہنوں کا جلاپا کم نہ ہوتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ تینوں بہنیں کام کاج اور کھانے پینے سے فارغ ہو کر بیٹھی باتیں کر رہی تھیں کہ سب سے چھوٹی بہن اپنی بہنوں سے کہنے لگی، آج میں نے ایک بڑا ہی عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، اتنا عجیب و غریب کہ بیان نہیں کر سکتی، اور اگر یہ خواب سچ نکلا تو ہماری قسمت بدل جائے گی اور ہم بھی خوشیوں بھری زندگی گزاریں گے۔ دونوں نے یک زبان ہو کر پوچھا، وہ خواب ہم بھی ذرا سنیں۔ چھوٹی نے جواب دیا، خواب میں مجھے ایک پرندہ ملا، وہ گاتا بھی تھا اور باتیں بھی کرتا تھا۔ وہ پرندہ اڑتا ہوا میرے کندھے پر آن بیٹھا اور مجھ سے کہنے لگا، ارے غریب لڑکی، خوش ہو جا کہ تیری غریبی کے دن اب تمام ہوئے، قسمت تم پر مہربان ہونا چاہتی ہے، کوئی دن آئے گا تمہاری گود خوشی سے بھر جائے گی، شہزادہ ہمایوں تم سے شادی کر لے گا اور تم اس ملک کی ملکہ بن جاؤ گی۔ شادی کے بعد تمہارے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوگی، اس کے ماتھے پر ایک ستارہ جگمگا رہا ہوگا، اس کے بعد میری آنکھ، اس کا نام تم شہزادی رکھنا، پھر یکے بعد دیگرے 2 بیٹے پیدا ہوں گے اور شہزادے کہلائیں گے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ چھوٹی بہن نے اتنا کہا اور اپنی بہنوں کی طرف دیکھنے لگی کہ وہ اس کا خواب سن کر خوش ہوئی ہوں گی، مگر وہ تو جل بھن کے رہ گئی تھیں۔ اس کے خواب نے ان کے دل میں حسد کے کانٹے چبو دیے تھے۔ انہوں نے نفرت سے چھوٹی بہن کو دیکھا اور کہنے لگی، کیوں بے پرکی اڑاتی ہو؟ وہ سمجھتی تھی کہ بہنیں اس کا خواب سن کر پھول ہی نہیں سمائیں گی، سینے سے لگائیں گی، مگر یہاں تو بات ہی الٹ ہو گئی۔ بہنوں کو جلاپے کا روگ لگ گیا اور وہ منہ لٹکا کے رہ گئی۔ اتنے میں ایک دم دروازہ کھلا اور ایک اجنبی ان کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ تینوں بہنیں مارے ڈر کے کانپنے لگیں، ایک دوسرے کو تاکنے لگیں۔ اجنبی نے ان کی حالت بھانپ لی اور جلدی سے بولا، گھبراؤ نہیں، میں کوئی چور ڈاکو نہیں ہوں، میں اس ملک کا شہزادہ ہوں، ہمایوں نام ہے اور تم سے ایک ضروری کام ہے۔ میں بغیر اجازت اندر چلا آیا، اس کی معافی چاہتا ہوں۔ میں نے تم تینوں بہنوں کی ایک ایک بات سنی ہے کہ میں باہر کھڑا تھا۔ انہوں نے جب یہ سنا تو اٹھ کھڑی ہو گئیں کہ شہزادی کے سامنے بیٹھے رہنا گستاخی کی سزا بڑی کڑی ہے۔ شہزادی نے کہا، بیٹھ جاؤ اور میری بات غور سے سنو۔ پر تینوں بہنیں دم سادھ کر بیٹھ گئیں۔ شہزادے نے ان کی حیرت دور کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری چھوٹی بہن نے جو خواب دیکھا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے، اس کی تعبیر ابھی پوری ہو جائے گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ میری ملکہ بنے گی۔ اور تینوں بہنوں کو یوں لگا جیسے وہ ایک بار پھر سے خواب دیکھ رہی ہوں۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، ششت سی ہو کر شہزادے کی طرف دیکھنے لگیں۔ شہزادے نے کہا، اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ انسان بڑا ہو یا چھوٹا، سب کی ایک ذات ہے، یہ اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہے اور سوجھ بوجھ میں بھی باکمال ہے۔ ملکہ بنا کر ہم خوش ہوں گے۔ اس پر چھوٹی بہن نے بڑے ادب سے کہا کہ شہزادہ حضور، ہم آپ کے غلام ہیں، اس لیے انکار کی جرأت نہیں پاتے۔ دوسرے روز پورے ملک میں دور دور تک چراغاں کیا گیا اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ وقت تیزی سے گزرا اور پر لگا کے اڑا اور وہ گھڑی آن پہنچی کہ ملکہ، چھوٹی بہن، ایک نوخیز کلی کا انتظار کرنے لگی۔ شہزادہ ہمایوں دشمن سے جنگ کرنے بہت دور گیا ہوا تھا۔ دونوں بہنیں شروع ہی سے ملکہ کی دشمن تھیں۔ ان کے ہاتھ میں خوب موقع آیا تھا کہ اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لیں۔ خدا خدا کر کے وہ نیک گھڑی آ پہنچی اور ملکہ نے ایک چاند سی بچی کو جنم دیا۔ بچی کیا تھی، کہکشاں کا ٹکڑا تھی۔ ماتھے پر 5 کونوں والا ستارہ جگمگا رہا تھا۔ دونوں بہنوں نے ملکہ کو بے ہوشی کا شربت پلا دیا کہ وہ بچی کو نہ دیکھ سکے۔ فوراً بچی کو اٹھایا اور اس کی جگہ کتے کا پلا رکھ دیا۔ جس نے سنا تو دانتوں میں انگلیاں داب کے رہ گیا۔ جنگ ختم ہوئی تو شہزادہ ہمایوں فتح یاب ہو کے وطن لوٹا۔ گھر آیا تو پتہ چلا کہ ملکہ نے ایک کتے کے پلے کو جنم دیا ہے۔ بڑا حیران ہوا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا ہو گیا۔ اور جب شہزادی کو پتہ چلا کہ شہزادہ جنگ سے واپس آ گیا ہے تو وہ بہت شرمندہ ہوئی اور اس سے ملنے سے کترانے لگی۔ ہمایوں نے جب یہ دیکھا کہ ملکہ شرمندگی محسوس کر رہی ہے تو اس نے اسے بلوایا اور کہا کہ تم کیوں نادم ہو؟ قدرت جو کرتی ہے ہمیں اس کے کیے پر صبر و شکر کرنا چاہیے۔ میرے دل میں تمہارے لیے اب بھی
भी वैसी ही मोहब्बत है जैसी कि पहले दिन थी। मैं अपने वादे पर कायम हूँ। अगले साल शहजादा हुमायूं फिर जंग के लिए चला गया और दोनों बहनों को एक बार फिर मौका मिल गया। अब के मलका ने एक बेटे को जन्म दिया, मगर बहनों ने इसकी जगह फिर कुत्ते का पिल्ला रख दिया। मलका को होश आया तो उसके पहलू में कुत्ते का पिल्ला रखा था। इसे देखते ही चीख मारकर बेहोश हो गई। शहजादा हुमायूं जंग से वापस आया तो फिर यही सुना कि मलका ने कुत्ते के पिल्ले को जन्म दिया है। वो सुनते ही दिल थाम कर रह गया, आंखें इश्कबार हो गईं, अपने मुकद्दर पर आंसू बहाने लगा। तीसरे साल फिर यही वाकया पेश आया। जंग से वापस आते ही सुना कि मलका ने एक बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। अब शहजादे ने मलका को महल से निकाल दिया। मलका ने बिल्ली के बच्चे को गोद में लिया और महल से बाहर आ गई और अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रही और अपनी राह चलती जाती थी। बहुत सोचती थी कि यह सब कैसे हो गया, अगर कुछ पल्ले न पड़ता। हाँ, एक वहम जरूर था कि मुमकिन है ये कार्रवाई उसकी बहनों की हो। खैर, अब क्या हो सकता था। चलते चलते वो एक इबादत गाह में पहुंची कि जहाँ बरसों से एक दानश्वर बूढ़ा रहता था। मलका ने रोते रोते अपनी कहानी सुनाई और बूढ़े से अमदाद चाही। दानश्वर बूढ़े ने कहा कि मैं इस राज की तह तक नहीं पहुंच सका, इसलिए तुम्हें मशवरा देता हूँ कि यहाँ से बहुत दूर एक समुंदर है जिसे पत्थरों का समुंदर कहते हैं। समुंदर के दरमियान दो चट्टानें हैं। इन चट्टानों के दरमियान गाने वाले परिंदे का घोंसला है। अपनी कहानी इस परिंदे से कहना, वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। और हाँ, ये शीशे की संदूकची, इसमें सुनहरा तीर बंद है। ये तीर तुम्हें पत्थरों के समुंदर तक ले जाएगा, लेकिन याद रखो रास्ते में तुम्हें बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हारी मदद करना चाहेंगे, पर मैं तुमसे कहता हूँ कि किसी की बातों में ना आना और अपनी राह चलते जाना। जब तुम पत्थरों के समुंदर तक पहुँच जाओ तो आगे बढ़कर गाने वाले परिंदे को पकड़ लेना। इस वक्त तुम्हें चारों तरफ से कानों के पर्दे फाड़ देने वाला शोरगुल सुनाई देगा। कई लोग तुम्हें पुकारेंगे, लेकिन पीछे मुड़कर ना देखना, नहीं तो तुम भी पत्थर बन जाओगी। अब जाओ, खुदा तुम्हारी मदद करे। मलका ने शीशे की संदूकची ली और चल दी। इसके आगे आगे बिल्ली का बच्चा चलता गया। वो एक जंगल में पहुंची। शाम हो रही थी। मलका एक झोंपड़ी के सामने पहुंचकर रुक गई। अचानक दरवाजा खुला और एक बुढ़िया बाहर आई। आओ बेटी, आओ आओ, मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगी। तुम मलका हो ना? हाँ, मैं तुम्हें मुद्दत से जानती हूँ कि तुम पर क्या बीती है। तुम इस वक्त गाने वाले परिंदे की तलाश में जा रही हो। ये तुम्हारा अपना घर है, फिर तुम्हें काहे का डर। आ जाओ बेटी। और मलका हैरानो परेशान बुढ़िया के साथ अंदर चली गई। बुढ़िया ने उसे अच्छे खाने खिलाए, फल दिए, शरबत पिलाए। मलका ने पेट भर कर खाया तो होश आया। फिर बुढ़िया से सवाल किया, अम्मा जान, आप कौन हैं और जंगल में अकेली क्यों रहती हैं? ने कहा कि बेटी, मैं एक जादूगरनी हूँ, सबसे अलग थलग रहती हूँ कि मुझे वीरानों से प्यार है। मेरी ताकत की हद है ना शुमार है। तो अभी एक पल में तुम्हारे शोहर की सल्तनत का तख्ता उलट दूं, सबको उड़ा दूं। लाओ ये शीशे की संदूकची मुझे दे दो और फिर देखो कि तमाशा कि तुम्हारे शोहर के मुल्क कैसी ईंट से ईंट बजाती हूँ और तुम्हारे सर से मुसीबत टलती है। मगर मलका ने जवाब दिया, बड़ी अम्मा, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ कि तुमने मुझे खाने पीने को दिया, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। मेरा शोहर बहुत नेक और हमदर्द है। कसूर मेरा है, ना कि उसका। संदूकची कभी भी ना दूंगी। तुमसे जो बन पड़ती है कर लो, अपना जादू आजमा लो, मगर मैं अब जा रही हूँ। मलका ने ये कहा और तेजी से बाहर आ गई। चलते चलते वो एक बस्ती में पहुंची। ये खाना बदोशों की बस्ती थी। वो इस वक्त शाम का खाना खा रहे थे। मलका भी खाने में शरीक हो गई। कई रोज की भूखी थी, इसलिए खूब सीर होकर खाया। खाने के बाद बूढ़ी खाना बदोश औरतें उसके गिर्द जमा हो गईं। इनमें से जो सबसे अक्लमंद थी वो मलका से कहने लगी, मुझे पता था कि तुम आओगी। तुमने 3 बच्चों को जन्म दिया, मगर तुम्हारी बहनों ने तुमसे धोखा किया और तुम्हारे पहलू में कुत्ते और बिल्लियों के बच्चे रख दिए। बस यही बात है ना? और फिर तुम्हारे खामन ने तुम्हें घर से निकाल दिया कि जाओ, अब लौट के मत आना, नहीं तो जिंदा जला दी जाओगी। और अब तुम गाने वाले परिंदे की तलाश में जा रही हो। ये संदूकची मुझे दे दो। मलका ने कहा, बड़ी अम्मा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं ये संदूकची नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी चाल को समझती हूँ और अब जाती हूँ। मलका ने ये कहा और बस्ती से चल खड़ी हुई। खाना बदोश औरतें चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन मलका आगे आगे चलती रही। आखिर वो पत्थरों के समुंदर के करीब जा पहुंची। क्या देखती है कि बहुत बड़ा समुंदर ठाठे मार रहा है। इसके पानी में बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। दरमियान में 2 ऊंची चट्टानें हैं। मलका अल्लाह का नाम लेकर पानी में उतर गई। जो ही उसने पानी में पांव रखा, पानी उसके टखनों तक आ गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चट्टानों की सिमत चली। जब वो चंद गज के फासले पर रह गई तो अचानक ही चारों तरफ से शोरगुल बर्पा होने लगा। ऐसे में किसी ने जोर जोर से मलका को पुकारा कि देख, मैं आ गया हूँ, मैं शहजादा हुमायूं ही तो
हूँ और शहजादी सब कुछ भूल गई। तेजी से पलट कर देखा और वही पत्थर बन गई। दूसरी तरफ मलका की बहनों ने इसके दोनों बेटों और बेटी को दूर एक गांव में भिजवा दिया था, जहां वो एक गरीब किसान के यहाँ पल रहे थे। किसान को पता था कि वो शहजादे और शहजादी हैं, इसलिए वो इनकी परवरिश बहुत अच्छे से करता रहा। वो अचानक ही बीमार पड़ गया और जब उसने देखा कि मौत नहीं टलेगी, उसने दोनों शहजादों और शहजादी को राज बता दिया और दूसरे ही रोज उसका इंतकाल हो गया। तीनों बहन भाई फूट फूट कर रोए कि वो तो इसे ही अपना बाप समझते थे। चंद रोज बाद ही तीनों बहन भाई घर से निकले और इसी दानिशमंद बूढ़े के पास पहुंचे कि जिसने उनकी माँ को संदूकची और सुनहरा तीर दिया था। बूढ़े ने इन्हें भी शीशे की संदूकची दी और पत्थरों की तलाश में समुद्र की तरफ रवाना कर दिया। सबसे पहले एक शहजादा गया, मगर वो भी पत्थर का बन गया। दूसरी बार दूसरा गया, मगर वो भी लौट कर न आया। इसके बाद शहजादी गई और जब वो चट्टानों के पास पहुंची तो क़यामत का शोरगुल बरपा हुआ। कान पड़ी आवाज सुनाई ना देती थी। ऐसे में शहजादी को आवाज आई कि देखो मैं तुम्हारा भाई हूँ, देखो मैं शहजादा हूँ, मगर उसने एक न सुनी और परिंदे की घोंसले की तरफ बढ़ती गई। आवाजें और तेज हो गई, मगर शहजादी ने किसी की आवाज पर कान न धरा, चलती रही। आखिरकार उसने गाने वाले परिंदे को दबोच लिया और उसने कहा कि ऐ नेकदिल शहजादी, अपने चुल्लू में समुद्र का पानी लो और 5 मरतबा छींटे मारो। शहजादी ने ऐसा ही किया और देखा कि हर तरफ से लोग जिंदा होने लगे। अरे ये तो पत्थर थे, सभी इंसान बनकर उठने लगे। कोई वजीर था, कोई अमीर, कोई सिपाही था, कोई सिपा सलार। शहजादी के दोनों भाई भी इंसान बन गए। तीनों बहन भाई गले मिलकर खूब रोए। परिंदे से पूछा कि उनकी माँ कहाँ है। परिंदे ने इशारा किया तो उन्होंने देखा कुछ फासले पर मलका खड़ी थी, उसके कदमों में बिल्ली लूट रही थी। वो सब भागते हुए आए और अपनी माँ से लिपट गए। माँ को समझने में कोई देर न लगी कि ये उसके दिल के टुकड़े हैं। हर माँ अपने खून और गोश्त को पहचानती है, इसका नाम ममता है। मलका ने अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुशी हुई और बच्चे अपने माँ से मिलकर बहुत खुश हुए। फिर सब इकट्ठे होकर वापस सफर पर रवाना हुए। शहजादा हुमायूं भी अपने बीवी बच्चों से मिलकर बहुत खुश हुआ और जो लोग काफिले के साथ आए थे इन्हें झोलियां भर भर के इनाम दिया। अगले दिन शहजादा हुमायूं ने मलका से पूछा कि आपकी बहनों के साथ क्या सलूक किया जाए। मलका ने जवाब दिया, मैं इन्हें माफ करती हूँ। क्या? हुमायूं ने कहा, फिर भी वो मेरी बहनें हैं। मलका ने जवाब दिया, अब तो आपको यकीन आ गया कि मैं जो कुछ कहती थी वो सच था। और शहजादा हुमायूं ये देखकर दंग रह गया कि शहजादी जो उसकी बेटी थी उसके माथे पर सितारा झिलमिला रहा था। यानी मलका का ख्वाब सच था। मलका की बहनों को भी अपने किए पर शर्मिंदगी हुई। उन्होंने दिल से माफी मांग ली और सब हंसी खुशी रहने लगे।